Kevin? Tara na, talpo tayo. Ha? Ano papalit? Pera. Dati, sabay ba si Max? Ha? Sabay ba si Max? Hindi, mamaya pa si Mark kasi. Kasi mo, maliliit na tayo, maliliit na kayo. Nagpapapalit, diba? Hindi ako magsusot niya. Si Kuya Kevin yun ah. Hi, Mayeng. Bye-bye. Yan guys, si Bye-bye, Mayeng. Mayeng. Papasok na si guys. Angel. Ayun si Mayeng guys. Mayeng dito ka. Ayan guys. Mayeng. Hindi nag-supply si Anggol. Nagsaklay si Kevin ah. Oh, Ilagay mo ka sa bagbugol. Kahit lang pera. Bugol Aw. or paper. Andiyan na. Kailangan nila yan? Kevin, lumakin mo doon, tikya. Dito ko ilalagay bag ko ah. Tara. Ate ah. Huwag mo yan pa. Ayan guys. Bye-bye. Bye, Yen. Hello. Yeah. Malubak. Malubak-lubak. Pasok na na eskwelahan. Kakap sila na. Tara na, talpo tayo. Ha? Ano papalit?